السلام عليكم, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي ندير معكم الرشطة. Aujourd'hui, je vais faire avec vous الرشطة. Donc je vais vous la montrer comment je l'ai préparée et comment j'ai fait la sauce. غادي نوري لكم كيفاش وجدتها, كيفاش عملت لها لا صوص. اول مره نصنعها دابيتود كنت نشريها وندير غير لا صوص. هاد الخطره درتها صنعتها وبغيت نشاركها معكم. C'est la première fois que je la fabrique. D'habitude, je l'achetais et je faisais la sauce. Et cette fois-ci, je l'ai essayée et je voulais la partager avec vous. Croyez-moi, n'importe qui peut la faire avec cette astuce. Tout le monde va la réussir, Inch'Allah. صدقوني كل وحده غادي تقدر ديرها بهاد لاستيوس, بهاد الفكره اللي غادي نوريها لكم. سهله وكل وحده غادي تقدر عليها ان شاء الله. يلا معايا للمقادير والتحضير. On y va pour la recette et la préparation. J'aurai besoin de la semoule extra fine, comme vous voyez, la plus fine, du sel, comme vous salez le pain ou le msemen. نحتاج هنا السميد يكون رقيق بزاف, تاع اللي ديروا به مسمن ولا الخبز, وديروا الملح تملحوه كيما المسمن ولا الخبز, ونخلط هادو المقادير كلهم بعضهم. Je mélange les ingrédients secs et je rajoute de l'eau. Il faut qu'elle soit tiède, comme si on faisait du pain. ونعاود ونخلطهم بالماء دافي كيما تخلطي الخبز, يكون ماء دافي حتى اللي تحصلوا هاد العجينه كما راكم تشوفوا راح تكون يابسه العجينه. Jusqu'à obtention de cette pâte, il faut qu'elle soit un petit peu dure, pas trop molle, parce que sinon elle va coller. غادي تلصقكم لا درتوها لا جريتوها, اللي حتكون هكا يابسه. Je l'enroule dans du papier film et je la mets au frigo se reposer pendant minimum 1 heure. نلويها على الورق البلاستيكي كما راكم تشوفوا, ونديرها في الثلاجه ترتاح على الاقل ساعه. لو طون كي سو ريبوز جو بريبار ما صوص. الوقت اللي راهي ترتاح فيه العجينه نوجد المرقه تاعي. راني درت انايا هنايا الدجاج واللحم. لا جي مي دو بولي اي دو لا فياند. جي مي دو كركما, جينجومبر, بوافر, دي زونيون, بويون دو ليغوم, جامبو تاع الخضره. درت السكنجبير, الكركم, الفلفل ولا الحرور, والبصل, هي تبغي البصل بزاف, والملح, لو سيل, ان باتو دو كانيل, عود قرفه, ونخليها تقلى مليح. Je la laisse bien revenir. Je rajoute les pois chiches et les carottes. ونضيف لها بعد ما تقلات نضيف لها الحمص والزروديه, ونمرق. Je rajoute de l'eau et je ferme la cocotte pendant 15 minutes, le temps que le poulet cuit. Je l'enlève et après je ferme encore la cocotte pendant 10 minutes pour finir la cuisson de la viande. ونقفل عليها 15 دقيقة باش الدجاج يطيب لي. نقلعو ومن بعد نعاود نقفل عليها 10 دقائق باش اللحم يكمل طيابه. J'ai rajouté la courgette à la fin et je l'ai laissé cuire pendant 5 minutes. ضفت الكابوية مع الآخر وخليتها طابت 5 دقائق. العجينه تاعي راهي ارتاحت, ما باتا بيان روبوزي. regardez comme elle est souple, شوفي كي ولات طريه ولات سوبل. je vais l'enrouler et la couper en petits morceaux. غادي نلويها ونطرفها طراف صغار. ندير بجيه 2 ولا 3 اللي غادي نخدم بيهم, واللي يبقى نغطيه بالبلاستيك ونخليه يزيد يرتاح. Je prends 2 ou 3 que je vais utiliser de suite et le reste je l'enroule dans du papier plastique et je le laisse encore reposer. J'étale bien la pâte, je l'ouvre bien avec le rouleau en la saupoudrant avec de la maïzena. Il faut bien la saupoudrer. نحل la pâte تاعي العجينه ونرشها مليح بالمايزينا باش ما تلصقش. نقطعها على 2 كما راكم تشوفوا. je la coupe en 2. Et je vais commencer à l'affiner sur la machine à pâte comme vous voyez. ونبدا نورق فيها بشويه بالهاد الورق تاع العجينه. نبدا من الجهه الغليظه حتى الجهه الرقيقه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه رقيقه
تكون شويه ترانسبارونت ملي ديروها على يديكم هكا تولي شويه ترانسبارونت. Et j'affine du numéro du plus grand au du numéro plus petit à petit jusqu'à obtention d'une pâte fine qui soit un petit peu transparente quand on l'a mis sous les doigts, comme vous voyez. العجينة تاعكم إلا طويلة قصوها على زوج باش تسهل لكم الخدمة. Si votre pâte elle est trop longue, coupez-la en deux, comme ça elle vous facilite le travail. Là, je l'ai laissé sécher sur un grillage de mon ancien frigo, comme vous voyez. درتها تنشف فوق الشبيك تاع الفريجيدير تاعي، تاع الثلاجة تاعي كان عندي تاع بكري، خليت هاد الشبيك باش نستعملو. غادي نديرها تنشف فيه. درت عليه زوج تاع لي بواط باش شديتو ودرت وخليتها نشف. الا ما عندكمش هذا ديروه فوق torchon. Si vous avez pas ça, vous le mettez sur un torchon, vous le saupoudrez bien de maïzena. Vous étalez la pâte, saupoudrez-la bien de maïzena et la laissez bien la sécher. وديروا الطرشون تاعكم، ديروا له المايزينا وحطوا لاباط تاعكم وزيدوا رشوا عليها المايزينا وخليوها تنشف. ما لقلهاش تنشف بزاف باسكو تولي تقطع لكم. il faut pas qu'elle sèche vite parce que sinon elle va se déchirer. كي تقلبوها وتولي ما تلصقلكوش في يديكم تقدروا تستعملوها. Dès que vous la touchez, elle ne colle plus à vos doigts, vous pouvez l'utiliser. Voilà, comme vous voyez, vous l'utilisez sur le côté qui fait les spaghettis. Voilà. ورقوها في الوراق تاع السباغيتي كما راكم تشوفوا. شوفوا كي تولوا ما شاء الله، مي تكون ناشفه ما تلصقش. Voilà, quand elle sèche bien, regardez, elle colle pas. Après chaque pâte que vous sortez, saupoudrez de maïzena. في كل الورقه تخرجوها رشوها بشويه تاع مايزينا هكا باه ما تلصق لكمش. comme ça elle vous colle pas et elle vous facilite le travail وتسهل عليكم الخدمه. Je prends le couscoussier et je le badigeonne bien avec l'huile, comme ça la pâte ne colle pas. ناخذ الكسكاس وندهنها مليح بالزيت كما راكم تشوفوا باش ما تلصقناش. Je la dispose sur le couscoussier et je la mets cuire à la vapeur. نحطها في الكسكاس ونديرها تفور. بعد ما طابت نحطها في قصعة ولا جفنة كما راكم تشوفوا. Après la cuisson, je la pose dans un grand saladier comme vous voyez. Et voilà, je vais vous montrer l'astuce qui va vous faciliter la chose. غادي نقول لكم الفكرة اللي غادي تسهل لكم الخدمة. رشوها بالماء، حلوها بالماء وما تحلوهاش بالزيت. Il faut l'ouvrir avec l'eau comme vous voyez. Juste vous arrosez petit à petit. رشوها غير بشوية بشوية. الزيت غادي يصعب لكم الخدمه وما تنحلكمش بالخط وتجيكم مزيته بزاف. Si vous l'ouvrez avec l'huile, ça va être difficile à l'ouvrir et elle va déchirer la pâte et vous allez mettre trop de temps. Regardez, avec l'eau, ça va très vite, ça va être très facile et rapide et surtout moins grasse. لهاد الكميه استعملت واحد الربع تاع الكاس تاع لاتاي تاع الماء. رشوا حتى اللي تنحل، مي تنحلكم حبسوا الماء. Pour cette portion, j'ai rajouté un quart de verre à thé d'eau jusqu'à que la pâte s'ouvre entièrement. Vous arrêtez. Et je la laisse reposer pendant 5 minutes le temps qu'elle absorbe toute l'eau et elle gonfle un peu. ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق باش تنتفخ لي وتشرب كاع داك الماء. من بعد ما ارتاحت شوفوا كي تولي ماهيش تلصق ديجا، غير هكا ماهيش تلصق. Après pour regarder comme elle devient, juste comme ça elle ne colle pas. Je vais rajouter un peu d'huile, à peu près 2 cuillères à soupe, pardon. غادي نضيف لها شويه تاع زيت، حوالي 2 مغارف كبار، ونحلها مليح et je l'ouvre bien. ونديرها تفور خطره الثانيه et je la remets à cuire une deuxième fois. بعد ما طابت نحلها بشويه تاع دهن ولا زبده. Après la deuxième cuisson, je l'ouvre avec un peu de beurre. Regardez comme elle devient, elle colle pas, elle est bien légère. شوفوا كي جات مزرزره ما شاء الله ما تلصقش. صدقوني كل واحد يقدر يديرها، سهله بزاف و j'ai pas eu du mal à la faire. Franchement, c'était trop facile. Suivez cette astuce et vous allez voir que vous allez pas avoir du mal. تبعوا هاد الفكره تاعي وما غاديش تندموا. هاولي البلات تاعي راه وجد. زوقتها بشويه تاع البيض.
Voici mon plat, il est prêt. Je l'ai décoré avec un peu d'œuf. J'espère que cette recette vous a plu. نتمنى هاد الوصفة عجبتكم. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم كاع الجديد. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les nouveautés. ونقول لكم السلام عليكم.